radyo natin network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, radyo natin nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Ihig mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugatun ta ang paglaom. Makabuhay nga adlaw, aniya na nga to ang programa nga maghatod kaninyo og dugang kahibalo bahin sa pagbaturog maayong panlawas. Dalit kinato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Ako si Ate Ging, inyong makauban para sa EXL Health Trivia. Pero una sa atong paghahisgutan, amo lang ipabalo kaninyo nga ning panahon na ang dahi angay gayud nga kanunay kitang anaa sa may panawas ug protektado sa unsamang balatian. Busa kinahanglan nga dunay kitay proteksyon sama sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Karong adlaw hisgutan ta ang bahin sa makahiya plant. Mga batang 80s, 90s, naka-remember ka pa nga magdula sa makahiya plant? Katong talumgod nga kung masaghidan gani mo mutiklop ang mga dahon. Ang mga ugat dahon ini ginapabukalan og ang sabaw mo ipainom ngadto sa nagkasakit. Og abi ninyo mga friends, ang makahiya plant usa ka prostate o semi-eric subshrub. Aduna kining antimicrobial property batok sa Bacillus subtilis, antioxidant, antibacterial, antivenom og anti-fertility, anti-convulsant, antidepressant, anti-asthmatic og diuretic, aphrodisiac ug uban pang mga aktibidad nga parmasyutiko. Ang lamang gamot tradisyonal nga ginagamit para sa pagtambal sa dysenteria, sinus, dysmenorrhea, problema sa bato, problema sa ihi, hubak og urogenital disorders. Kini mao ang atong paghahisgutan sa tuang pagbalik. Kasinati ang buhay og tinud-anay sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, your all-in-one health and wellness partner. Ako si Buboy Quizon, taga Barangay Aquino, Sitio Bulacan, 52 anyos. Akong trabaho, driver ko sa tricycle, agdaw, order sarfil. Kadugay na akong sing drive, nitukar akong sakit arthritis og ang diabetes. Karon di naman ko makadrive, kay naglubog naman ko sa balay, kay di naman ako kaya parting sakita naman yun. Di na madala yun, bisag unsang klaseng tambal akong gitake, wala na yun. Na-discourage sa gani ko. Naapog ko'y amigong ni Agi. Niingon siya sa kuwa, Col, testing ini. I-try lang yun ni. Karang EXL Makabuhay Plus. Di akong gitestingan. Sa pamahaw na ko, duha lang ka kapsul. Sa panihapon, duha, bali, upat lang sa usa ka adlaw ko imnon. Dako, makig-alibyo kay duha pa lang kasi mga bati na lihok naman ako mga tiil, mga kabot. Buat may sakit hikapon. Nagpasalamat ko dako sa iya. Kay iya kong gitagaan ato. Muna, hantod ka muna akong gimintin. Ako pong sabay pag-ampo. Dako, gani ka akong katingala. Kay nakatindog ko, nakalakaw-lakaw na ko karon. Pating sakita yun, naglubog pa ko. Di tagin kaya. Pasalamat ko sa iya. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nakatindog ko, kalakaw-lakaw ko ng tambala. Muna gani siguro karon balik rin kong drive ani. Dako kong pasalamat EXL Makabuhay Plus. Gatong naminaw nga kita karon sa kuha, tong namoy gipambati mga relatives na ko ng mga parente. Suwayin ninyo EXL Makabuhay Plus. Maunay nakapatindog sa kuha, maunay nakalagsik sa kong lawas. Nga grabe akong gibati sa una, dito akong katindog, lubog na kong bayo. Tungod anang EXL Makabuhay Plus. Nagpasalamat po ko sa kumpanya kaning ilang produkto, EXL Makabuhay Plus, kay nigawas kinitambala mo po din nakaayaw sa kuha. O kadto lang, maing adlaw sa inyo o God bless sa inyong tanan. Salamat kayo. Daghana og natabangan sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Halal certified, FDA approved. Health and wellness for God's glory. EXL Makabuhay Plus. Makabuhay! Alang sa inyong mga pangutana, text o tawag sa 0917-7281-434, sa 0917-7281-434. EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Sigurado o garantisado. Mapalit sa pinakadool nga butika o drugstore sa inyong lugar. Balik ta dinhin sa itong programa nga maghatod og dugang kahibalubahin sa mga benepisyo nga mahatag sa mga halamang gamot sa tuang panlawas. Dalit ka na to sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Og dinhita sa tuang paghahisgutan, padayon ta bahin sa
urogenital disorders on menopause. Ang urogenital disorders mao ang mga problema nga nakaapekto sa urinary and genital tracts reproductive organs. Alang sa atong kasayuran, daghan ang klase sa urogenital disorders. Dunay uban na panunod buot ipasabot ang disorder na develop dugay na og mamahimong resulta kini sa infection, sakit o samad. Ang urogenital disorder on menopause atong sayron mao kini ang symptomic complex sa secondary complications nga dunay kalabutan sa development sa atropic o dystrophic processes sa estrogen dependent tissues o structures sa lower third sa genital or urinary tract nga bladder, urethra, vagina, pelvic ligament apparatus o pelvic floor muscles. Ang urogenital disorder sa 30% sa mga kababayan muigo sa nagedad og 55 anyos ug ang 75% nga nagedad og 70 anyos. Pipila sa mga sintomas sa urination disorders nga makapasamot sa kalidad sa kinabuhi sa kababayan gumikan aduna kay kalabutan sa mga sakit sa urogenital disorder sa menopause. Kini kung magkasabay sila sa pagsugod sa menopause. Sa mga sakit sa urogenital mahulagway pinaagi sa mga sintomas sa vaginal o urogenital or sintomas sa pag-ihi. Mga sintomas sa vaginal mag-uga, mangatol ug init ang POX. Dyspareunia, sakitan kung makigdugsing, pabalik-balik nga discharge gikan sa genital tract, contact bleeding, emission sa anterior o posterior wall sa vagina. Samtang sa urogenital, kanunay nga pag-ihi buntag o gabii, pagpanakit sa pelvic o groin area, bladder incontinence, dugo sa ihi, lahi nga baho sa ihi, mo-reduce ang pagpangihi, visually abnormal o malformed genitals. Ang therapy mo isa sa ginahimo alang sa maong balatian kansa nagtumong aron maibanan ang mga sintomas sa vaginal o cystourethral atrophy aron nga mo improve ang kalidad sa life sa mga kabaynhan panahon sa climacteric period. O aron nga malikayan ang maong kondisyon, gikinahanglan ang pagmintina sa usa ka healthy lifestyle, paggamit og biological feedback o electrostimulation sa mga pelvic floor muscles, paggamit sa hormone replacement therapy sa pagsugod sa perimenopause o usa-usab sa mga ginagamit kaniadto nga makapaalibyo sa urogenital disorder sa menopause. Mao ang makahiya plant nga tungod sa iyang properties nga makatabang sa pagpabalanse sa hormones sa lawas nga mao'y makarelieve sa grabing pagdugo o uban pang gibati. Bugtong nilang ginabuhat kaniadto sa mga tigulangan mao ang pagpabukal sa dahon ug ugat sa makahiya. Dayon ang tubig nga gigamit mao ipainom. Ang uban ginasagulan og honey o ginainom katulo ka beses sa usa ka adlaw. Og aron buhay at makulay ang buhay, tumar og EXL Makabuhay Plus dietary supplement, usa ka immune booster, prebiotic, probiotic, multi-herb nga dunay nagkalain-laing herbal ingredients. Para sa mga dugang kasayuran, tawage ang numerong 0917-728-1434. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement mapalit sa mga butika diha sa inyuhang dapit. Ug syempre, una kong biya, laing bulukan ng pulong na usab atong hinumduman kinutlo gikan sa basahon sa mga Salmo, Kapitulo 34, versikulo 8. O tilawi ug tan-awa nga ang Ginoo maayo, bulahan ang tawo nga nagasalig diha kaniya. Dili kumpleto ang atoang adlaw ug kinabuhi kun wala ang Dios sa atoang kasing-kasing. Hangtod sa sunod higayon na usab, mag-uban-uban ta sa gihapon. Kini ang inyong atiging dinhi sa itong programang puno sa mga impormasyon o pagtulunan bahin sa panlawas. Kauban kanunay ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Alang sa inyong mga pangutana, text o tawag sa 0917-7281-434 sa 0917-7281-434. EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Sigurado o garantisado. Mapalit sa pinakadool nga butika o drugstore sa inyong lugar.